السلام علیکم علی. آپ جی السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر سر. کر دیے؟ جی میں کر دیا, آپ کو ہوسٹ بھی بنا دیا اور آپ کا سیٹ کر دیا میں نے سر. تو ابھی ویڈیو تو کسی کی بھی نہیں آ رہی. اس سر ابھی آف کی ہوئی ہے. جی ساجد صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم سر جی, کیا حال چال ہے عمر سعید صاحب؟ میں نے پہلے بھی کر دی. ہاؤ آر یو سر؟ عمر سعید صاحب فرام. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ سر, تھینک یو. ویلکم سر. میں کہا ہوں کیمرے میں ملاقاتیں رہ گئی ہیں, ہوں کتے ادا تو نہیں ملاقات ہونی لگتا. صحیح ہے صحیح ہے. السلام علیکم سر ساجد ملک صاحب, ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام, میں خیریت سے ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ. ماشاء اللہ. السلام علیکم مس کمل, کیسی ہیں آپ؟ تو ابھی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میم ریڈی ہیں, آپ شروع کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم and good afternoon ladies and gentlemen. I hope you all will be fine. My name is Kamal and I am an associate member of PIPPA and ICAP, also a member of PIPPA Festabad branch committee. I'm really elated to welcome you all to this webinar on self-branding and smart investment, which is organized by PIPPA Festabad branch committee. As we have with us the students and the members of other professional bodies, so I would like to introduce Pakistan Institute of Public Finance Accountants to all of them first. So listeners, PIPFA is an autonomous body recognized mainly in the government sector and established under a license from SCCP. The body is co-sponsored by the Institute of Chartered Accountants of Pakistan, Institute of Cost and Management Accountant of Pakistan, and Auditors General of Pakistan.
It has more than 7,000 members, and a number of them are also the members of ICAP and ICMAP. So basically, the institute was established to produce a second tier of accounting professionals in Pakistan. So let's start with the kind name of Allah, the most gracious, the most merciful. So a few minutes silence for recitation of a few verses from Holy Quran. Jazakallah. Today's webinar is about self-branding and smart investment. As we all know that self-branding or personal branding is a form of marketing that an individual uses to create a public image that depicts his or her values, traits, and overall reputation. And smart investment is all about what is important for you. So to talk about these all in a detail, we have with us Mr. Sajid Hafiz Malik, the honorable speaker of today's session. He is a presidential award winner as a recognition for his remarkable services in the training industry. He is serving as a leading corporate trainer, education consultant, motivational speaker, language trainer, and a management and marketing professionals. He's also working with the provincial governments on various projects. So we are very elated to have you with us today, sir. Before handing over the session to Mr. Sajid, I would like to mention one thing over here. आप सबके जितने भी क्वेश्चंस या क्वेरीज होंगी वो सारी की सारी हम सेशन के एंड पे जो हैं वो उनको रिप्लाई करेंगे. तो आप लोग मुझे चैट में जाके कमल अहमद सर्च करके आप मुझे अपनी जो क्वेरीज हैं जो क्वेश्चंस हैं वो भेज सकते हैं. So over to you, Mr. Sajid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر, پلیز کیری آن. إن الذين قالوا رب الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. I'm very thankful on the behalf of PICFA, and indeed what as a trainer and consultant, what I have seen all around the world, especially in Pakistan, as I'm dealing with the youth empowerment in different domains, and my most of the time passed with the government bodies, especially the Azad Kashmir government and the Punjab government and a few universities as well. What personally I believe, today the topic selection is marvelous. Whatever you are, you may be the businessman, you may be the individual, you may be the student, the trainer, the teacher, you may be the housewife as well. The one and only unique thing that you have seen all around the world, in your left, in your right, the successful person in all over the world, the one and unique thing is what? Identity. Identity. Your identity. My identity. Viewers, मेरी बात बड़ी तवज्जो से आप इसको सुनिएगा. जब तक आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करते, अपनी इंडिविजुअलिटी के ऊपर मेहनत नहीं करते, और जो स्किल्स आपके पास मौजूद हैं आप उस पर काम नहीं करते, और जब तक आप अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पा रहे होते, the strengths that you have given to your Allah and the blessing of strengths, कि जो कुछ आपके पास मौजूद है, जब आप उस शक्ल को ब्रेक नहीं करते, अपने आप को प्रॉपर्ली सामने लेके नहीं आते, तो बहुत सारी चीजें जिनसे हम महरूम रह जाते हैं. तो मैं ये समझता हूँ कि आज का जो टॉपिक है जिसमें हमने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की बात करनी है,
اس انویسٹمنٹ کا بہت بڑا تعلق آپ کی مانیٹری سینس سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق آپ کی سکلز اور ٹیلنٹ کے ساتھ ہے، آپ کی ویلیوز کے ساتھ ہے، آپ کے مشن کے ساتھ ہے، آپ کے کریکٹر کے ساتھ ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا سیلف برانڈنگ کی، تو یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے. نارملی I am obsessed with the transformation, the dream that you have in your brain, in your head, and in your heart, to turn into the physical reality. اب جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو کچھ بھی آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں ہوتا ہے، جب تک آپ اس کو فزیکل ریئلٹی میں لے کے نہیں آتے، آپ اس کو موو نہیں کرواتے، یہ ایک ڈرائیونگ فورس ہے، تو آپ زندگی میں کامیاب بھی نہیں ہوتے. اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں، one of the strong wish that you have in your, right now in your mind and your soul is what about yourself? If you talk about inclusive that brand, تو جب ہم سیلف برانڈنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی اپنا ویژن، اپنا گول، کوئی اپنا مشن، کوئی اپنی ویلیوز، کوئی اپنی اسکلز، یا کوئی اپنا ایسا ہڈن اسکوپ، I mean to say intention, ambition, desire کہ آپ کے پاس ہے کہ آپ آئندہ 2 سال 3 سال 5 سال کے بعد کہاں سٹینڈ کریں گے؟ اور اگر نہیں ہے، فار ایگزامپل if you haven't any desire, it means کہ یہ ایک کوسچن مارک ہے ہماری پرسنالٹی کے اوپر. تو یاد رکھیے، آپ جب تک اپنے اوپر غور نہیں کرتے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں it's just a matter of sitting across the table. میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ مجھے بڑی توجہ سے سن رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو کوالٹیز اور جو چیزیں میں اپنے اندر رکھتا ہوں، چاہے وہ میرے جین میں ٹرانسفر ہو کے آئی ہیں، چاہے وہ میں نے انوائرمنٹ سے سیکھی ہیں، اور جو چیزیں آپ کے پاس ہیں، جب تک ہم ان کو پراپرلی چینلائز نہیں کرتے، ایکسپوز نہیں کرتے، تو ہم اس میں کامیاب بھی نہیں ہوتے. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ وہ ساری چیزیں جو سیلف برانڈنگ سے ریلیونٹ ہیں اور جس میں ہماری کس حد تک سمارٹ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، ہم اس پہ تفصیل سے بات کر سکیں. تو اس کو ہم تھوڑا موو کرتے ہیں. یہ ہمارے سیشن ہائی لائٹس ہیں جو آپ کے اس پہ دوسرے بھی موجود تھا، پوسٹر پہ موجود تھے. اسپیس فار برانڈنگ، آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس، سیلف برانڈنگ اینڈ برانڈنگ ٹولس، rapid learning mode, glimpses of the excellence, comfort zone versus opportunity zone, mapping tools, networking, the value added, smart investment, time valuation, performance enhancement, and potential work management. ہم اس کو باقاعدہ جب سیلف برانڈنگ کی ہم بات کرتے ہیں، اٹ سیلف برانڈ بیسیکلی ہے کیا؟ بیسیکلی اٹس انٹینشن، the intention that you have in your heart, whatever you have in your heart, just pull it out. آپ جتنا اس کو اپنے آپ کو سامنے لے کے آتے ہیں، اپنی انٹینشن کو سامنے لے کے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انٹرلنک کر رہا ہے آپ کی سیلف انٹینشن اور آپ کی پھر جو پرسیپشن ڈیولپ ہوتی ہے آپ کی پبلک کے اندر، اور پھر آپ اس پرسیپشن کو بیس بنا کر جو اپنی پوزیشننگ کرتے ہیں اور آپ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کی اسپیس بناتے جاتے ہیں. Basically, you are the person to create your own space. No one in the world. You are the person to judge yourself that how good and how bad you are. The strengths and the weaknesses that you have, you are the person to evaluate and assess about yourself. آپ بجائے کہ اس چیز پہ غور کریں کہ مجھے کہاں سے کس انداز میں کہاں سے فیڈ بیک مل رہا ہے، آپ کی اپنی ذات جب آپ میپ کرتے ہیں، اپنی اسٹرینگس کو جب آپ روٹ کرتے ہیں، تو آپ کو خود اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں لیگ کر رہے ہیں اور کہاں آپ اپلفٹ کر رہے ہیں. اور اس سے ہوتا کیا ہے، آپ کی کریڈیبلٹی امپروو کرتی ہے. یس، یاد رکھیے گا، جب تک آپ اس پہ محنت نہیں کرتے اور اچھے طریقے سے اپنے پازیٹیو اور نیگیٹو نہیں جانتے، تو یقین جانیے بہت ساری معاملات میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. ہمارا جو فیلئر ہے اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے سارے معاملات میں بڑی محنت کر لی ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو جان ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ ہمارے پاس کیا کچھ ہے.
ہمارے پاس اللہ نے جو صلاحیتیں دے رکھی ہیں, تو جتنا اچھے انداز میں, افیکٹو انداز میں, جتنا آپ سکسیسفل انداز میں اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں, اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں, اپنے آپ کو خود منظر عام پہ لے کے آتے ہیں, اس قدر آپ کی ذات میں نکھار بھی پیدا ہوتا ہے اور آپ کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے گا, ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ آپ کو بہت زیادہ خوش کرتے ہیں. آپ نے پہلے خود محنت کرنی ہوتی ہے اور پھر آپ کا دائرہ کار وسیع ہوتا ہے. یہ طریقہ کار ایسا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو لوگ سٹارٹ میں خوش کر دیتے ہیں, نہیں, آپ نے پہلے اپنے آپ کو خود کوشش کرنا ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ اپنے دائرہ کار کو وسیع کرتے ہوئے آپ کامیابی سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں. اور بیسیکلی اگر ہم اس کی سگنیفیکینس کی بات کریں, دیکھیں, اٹس اے یونیک کمبینیشن آف your passion, your strength and your purpose. یہ integrated ہے. The passion, the more the passion you have in yourself and the passion that you basically that it's a driving force that move towards what? Strength. The strength that you have in yourself. اور اس کے بعد آپ کا passion ہے اور آپ کی strength ہے اور آپ کا purpose ہے. اور اس یہ بیسیکلی انٹیگریٹڈ ہے. اور اس کے بالکل پیرالل اگر ہم دوسرے سرکل کی بات کریں تو یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے. آپ لائف کو, آپ زندگی کو کس انداز میں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کا ایٹیٹیوڈ اگین آپ کا ڈرائیونگ فورس ہے ٹورڈز یور بیہیویئر, اور آپ کا بیہیویئر ڈرائیونگ فورس ہے آپ کے ایکشن کی طرف, اور آپ کا ایکشن پھر ری انفورس ہوتا ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ کی طرف. یاد رکھیے گا, میں نے 2 سرکلز کی بات کی ہے. میں نے کہا اٹس اے کمبینیشن آف واٹ, پیشن. Normally when we talk about the passion, normally during the training and teaching, the most popular the question that I'm asking from a student is what? کہ passion important ہے کہ patience important. For satisfaction, for success, پیشن اور پیشنس یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آپ پیشن کو اپلفٹ کرتے ہیں اور ساتھ پیشن کو ریٹین کرتے ہیں, پیشنس کو. پیشن اور پیشنس کے ساتھ ساتھ پھر آگے آپ کی کور ویلیوز آ جاتی ہیں جن کی تفصیلات ہم آگے ڈسکس کریں گے, اور پھر آپ کا پرپس جو بڑا ضروری ہے. اور دوسری بات جو میں نے آپ سے کی ہے اس کے بالکل ساتھ پہلے وہ کیا میں نے کیا آپ سے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ, کیا واقعتاً آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ زندگی میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں, کہ واقعتاً آپ کے اندر یہ خواہش ہے کہ آپ بہت ساری کامیابی سمیٹنا چاہتے ہیں, آپ کے اوپر محنت کرنا چاہتے ہیں, اور آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا آپ کو لیڈ فراہم کرتا ہے آپ کے بیہیویئر کی طرف, اور کہ آپ کا بیہیویئر بیسیکلی کیا ہے وہ آپ ٹلٹ کرتا ہے آپ کے ایکشن کی طرف, اور دوبارہ میں نے بتایا یہ ری انفورس ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ کی طرف. تو بیسیکلی یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ جو کمبینیشن ہے اس کو سمجھنا. اور یاد رکھیے گا, when we talk about any person, it may be the leader, you may talk about the Mahathir Mohamad, Tayyip Erdogan, Nelson Mandela, Bill Gates. اگر آپ اسلامی ہسٹری بات کریں تو of course the one and only جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جناب صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین, سلطان صلاح الدین ایوبی, محمد بن قاسم, ٹیپو سلطان, طارق بن زیاد, محمود غزنوی, یہ سارے لوگ کون تھے؟ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی لیڈر کے پاس نارمز ہیں, ایتھکس ہیں, ویلیوز ہیں, سکلز ہیں, ٹیلنٹ ہیں, اس کے پاس پیشن بھی ہے, اس کے پاس پیشنس بھی ہے, وہ انتھوزیاسٹک بھی ہے, وہ ڈیڈیکیٹڈ بھی ہے, وہ کمیٹڈ بھی ہے, اس کے اندر لائلٹی بھی ہے, وہ سنسیئر بھی ہے, وہ آگے فارورڈ موو کرنا چاہتا ہے, ورسٹیلٹی بھی ہے, کمٹمنٹ بھی ہے, ہر چیز ہونے کے باوجود اگر اس کے پاس کریکٹر نہیں ہے نا تو وہ پھر بھی پیچھے رہ جائے گا. یاد رکھیے گا جب آپ سیلف برانڈنگ کی بات کرتے ہیں, یہ کریکٹر ورسز پاپولیرٹی. پاپولیرٹی کیا ہے؟ پبلکلی پاپولیرٹی کا تعلق ہے آپ کی پبلک کے ساتھ, کہ پبلکلی what people think about you, the good, the bad things in yourself. لوگ آپ کو جس حد تک جان سکتے ہیں, آپ لوگوں سے ملتے ہیں, بات کرتے ہیں, آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے, آپ جس حد تک لوگوں کے ساتھ آپ کا لائزن ہوتا ہے اور جتنا وہ آپ کو جانتے ہیں, یہ تو پبلک ہے. آپ جو کریکٹر کی بات کرتے ہیں یہ پیورلی آپ کا پرائیویٹ ہے. What you think about yourself,
Yes, ask from yourself. Yes, look inside you. Look inside you. Look and believe on your thoughts and beliefs. ये तो आपकी ट्रू पर्सनैलिटी, ये जो आपके अंदर है वो है. याद रखिए कि आपकी फेमिलियरिटी, आप कितने फेमस हैं, आप कितने पॉपुलैरिटी है आपकी, ये सब कुछ साथ साथ है. लेकिन अगर आप करैक्टर को बिल्ड नहीं करते, करैक्टर आपको मेन पिलर है जो आपको कामयाबी की तरफ धकेलता है. तो ये करैक्टर का आपकी जात होना बड़ा जरूरी है. और देखिए, एक है ये मेरी जात, एक है मेरी सीक्रेट सेल्फ. सेल्फ वर्सेस सीक्रेट सेल्फ. एक है जो बंद कमरे के अंदर सिर्फ मैं जानता हूं, मेरा रब जानता है, और एक वो है जो लोग मुझे जानते हैं. तो जब आप इन दोनों में हार्मनी डेवलप कर लेते हैं तो फिर आपका करैक्टर बिल्ड होता है. कुरान में कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून. तो जो कहते हो ईमान वालों उस पे अमल क्यों नहीं करते? ठीक है ना. यानी हमारा ये जो कंट्राडिक्शन है, हम जो कंट्राडिक्ट कर जाते हैं, हमारा एक्शन और हमारी डूइंग, ठीक है ना, हम दोनों में जो क्लैश रहता है, जब ये क्लैश ना रहे और ये चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाए तो आपका करैक्टर बिल्ड हो जाता है. याद रखिए, जब हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, सेल्फ ब्रांडिंग की, तो आपकी सारी नॉर्म्स, सारी वैल्यूज और सारे टैलेंट और सारे विजन और मिशन के साथ साथ आपकी जो वन एंड ओनली जो बुनियादी चीज है, फंडामेंटल आपका टूल है, वो आपका करैक्टर. ठीक है. और इसके साथ जब हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं कि ये सारी चीजें करैक्टर और उसके साथ साथ सारी चीजें के साथ इसके अलाइन हैं, तो जो हम बकायदा जब इसको ना झांकने की कोशिश करते हैं सेल्फ ब्रांडिंग की, तो उससे पहले ये एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी असेसमेंट टेक्निक है, टेम्परामेंट करैक्टर इन्वेंटरी. Temperament. For example, if you want to get some kind of work and make some kind of success as well, how good you are as far as enthusiasm is concerned, the passion is concerned, the optimism is concerned, your attitude is concerned, आपका टेम्परामेंट क्या है. और आप इसको बेहतर जानते हैं कि नॉर्मली बहुत सारे मामलात में, ठीक है ना, हमारी सर्जिंग इतनी पर्सनैलिटी के अंदर, इंपल्स नेचर, लाइक दिस इंपल्स नेचर. तो टेम्परामेंट का बेहतर होना बड़ा जरूरी है. और टेम्परामेंट के साथ आपका करैक्टर, ठीक है ना, क्या हम्बलनेस है आपके अंदर, ठीक है ना, क्या आप क्या हेल्पिंग हैंड है. टेम्परामेंट सेल्फ ब्रांडिंग टूल को समझने से पहले इसको समझना बड़ा जरूरी है. जब तक इनकी हार्मनी डेवलप नहीं होगी टेम्परामेंट और करैक्टर की, तो याद रखिएगा हम कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे. बस औकात टेम्परामेंट में आपके जीन्स भी आ जाते हैं. यस, आप ये जेनेटिकली ट्रांसफर भी होता है. बस औकात आपको डेवलप करना होता है. और आपका जो करैक्टर है, ठीक है ना, वो आपके अपने हाथ में होता है, जिसके बड़ी तफसील से मैंने भी बात की है. तो आपने और टेम्परामेंट में भी हमने एटीट्यूड की बात की स्टार्ट के अंदर. तो आपका टेम्परामेंट और आपका करैक्टर, ये बेसिकली एक ये है जो आपको आपस में मिलाता है. तो जितना इसमें हम आहंगी रहती है, हम अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं और पुश करते हैं. ठीक है. तो याद रखिए, ये सारी जो प्रिल्यूड मैंने आपसे की है, ये तमहीदी गुफ्तगू सारी की है, 2-4 जो मैंने बातें की हैं, ये वो चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है कि हम इसकी डिटेल डिस्कशन में अब जाएंगे कि बेसिकली वो कौन सी चीजें हैं जो वाकईतन हमें कामयाबी की तरफ जाने नहीं देती. देखिए, सबसे पहले जो है, बिलीव इन योरसेल्फ. हाउ मेनी ऑफ यू ऑनेस्टली, रियलिस्टिकली, तो जो वाकई ये समझते हैं कि मैं अपने को जानता हूं, हु एम आई, हु यू आर बेसिकली, क्या हमने अपने को डिस्कवर किया है, क्या हम अपने आप को जानते हैं, हमारा जो पोटेंशियल है कभी हमने उसको अनलॉक करने की कोशिश की है. मुझे बात बताइए, लाइफ के अंदर कभी ऐसे हो कि आपने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन और क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेशन के अलावा कभी अपनी मैपिंग की हो,
कभी आपने अपने ऊपर गौर किया हो और आपने ड्रॉ किया हो, ये मेरा स्ट्रेंथ एरिया है, ये मेरा वीकर एरिया है, मैंने अपने स्ट्रेंथ एरिया को अपलिफ्ट करना है, वीकर एरिया को मैंने मिनिमाइज करना है, मेरा पोटेंशियल इतना है और इसे मैंने कहाँ एक्सेलरेट करना है, मेरे करियर को की ग्रोथ को एक्सेलरेशन के लिए मैं अपने पोटेंशियल को कहाँ अपलिफ्ट लेके जा सकता हूँ, मेरी जो प्रोफेशनल एक्सीलेंस है वो किस हद तक मैक्सिमाइज हो सकती है। ये है बिलीव इन योरसेल्फ। यस, क्या मैं हूं क्या? Normally, when you ask the same question to the student and some job professional executives and businessmen as well, तो हम उसको नॉर्मली रिलेट करते हैं किस अपनी एज के साथ, अपनी पोजीशन के साथ, अपने डेजिग्नेशन के साथ। नहीं 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 नहीं, ये बेसिकली देखिए, ये वो सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि आपके अपने हैं, आपके जो पोटेंशियल है इनफैक्ट, जिसका आप उसको दरियाफ्त कर चुके हैं, क्या आपको पता कि हु यू आर बेसिकली, ठीक है ना? आप ये तो जानिए। अच्छा, किस कदर हमें अपनी जात पे यकीन, जो हम बिलीव इन योरसेल्फ की बात करते हैं, तो ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव अप्रोच क्या? हम जब अपने सेल्फ, व्हेन वी डिनाई आवर सेल्फ एक्सप्रेशन, हमारे भी सेल्फ एक्सप्रेशन भी है कि नहीं है? जब हम डिनाइल में जाते हैं तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, हमें टेंशन होती है। आपकी जात का जो अपने एक्सप्रेशन, ठीक है ना, जो आपकी अपनी वैल्यूज हैं, कोर वैल्यूज, ठीक है ना, जब आप उसको डिनाई करते हैं तो याद रखिए आपका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। बिलीव इन योरसेल्फ, सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन। देखिए, ये ऐसी ही है जिससे मैंने अपनी बात की, कैरेक्टर की और पॉपुलैरिटी की। नॉर्मली हम सक्सेस को हर चीज समझते हैं। देखिए, सक्सेस का ताल्लुक तो किस चीज से है? आपके आउटर लुक से है। What people think about you and how basically they place you, ठीक है ना, कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। और सेटिस्फैक्शन बेसिकली आपका इनर है। सेटिस्फैक्शन इज मोर वर्थ देन सक्सेस। यस, अगर आप कंपैरिजन करें इन दोनों को आपस में, तो सक्सेस तो बहुत छोटा है, सेटिस्फैक्शन का एलिमेंट बहुत बड़ा है। आप अगर बहुत सक्सेसफुल भी हैं, एक अच्छे जॉब प्रोफेशनल हैं, एक अच्छे अकाउंटेंट हैं, आप एक अच्छे एग्जीक्यूटिव हैं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, and look into yourself, if you are still confused as far as the satisfaction is concerned, if you are still unable to identify your inner, जब आप अपने सेटिस्फैक्शन को आप अचीव ही नहीं कर सकते, तो वो सक्सेस आपकी जीरो हो जाएगा। तो याद रखिए, सेटिस्फैक्शन बहुत ऊपर होती है सक्सेस के साथ। यस, अगर ये दोनों साथ साथ पैरेलल चलना शुरू हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो हम नॉर्मली सक्सेस को रेशो बनाते हैं, कामयाबी की जीना बनाते हैं। याद रखिए, सक्सेस के एलिमेंट को हम इग्नोर नहीं कर रहे, लेकिन सेटिस्फैक्शन का एलिमेंट उससे बहुत बड़ा, बहुत ऊपर, याद रखिएगा। नॉर्मली जब हम बिलीव इन योरसेल्फ की बात करते हैं, हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स, डोंट गो फॉर बायोलॉजिकल फैक्टर, जियोग्राफिकल फैक्टर, जो एजुकेशनल फैक्टर, नो नीड फॉर दैट, ठीक है ना। जब आप फोकस करते हैं ना अपने आप को, याद रखिए, then you have no time for the hate, for the worries, you have no time for the frustration. फिर आप फोकस करते हैं, जब आप अपने अंदर देखते हैं, shifting focus inside, yes, कि what the things that I have, that Allah blessed me, और उसको मैंने कैसे चैनलाइज करना है। यस, ये एलिमेंट, शिफ्टिंग फोकस इनसाइड, नॉर्मली हमारा जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ठीक है ना। तो बिलीव इन योरसेल्फ ये है, द स्किल्स दैट यू हैव, यू आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। यस, Allah thank you very much that you bless me these kind of skills. Yes, कि मुझे ये स्किल्स मिली हुई है, फाइंडिंग इनर। देखिए, सब आपस में इंटरलिंक्ड है। अब ये गौर कीजिए, सक्सेस, सेटिस्फैक्शन, शिफ्टिंग फोकस इनसाइड, फाइंडिंग इनर, और योगा एंड मेडिटेशन इज अ वेरी हेल्पिंग टूल फॉर द सेल्फ बिलीफ। यस, मेडिटेशन, आप जब मेडिटेट करते हैं अपने आप को और अपने ऊपर मेहनत करते हैं और योगा करते हैं, ठीक है ना। योगा बेसिकली क्या है? ये वो एक्सरसाइजेस हैं जो बेसिकली आपको अपनी जात से मिलाते हैं। यस, तो याद रखिए, पहली जो कामयाबी की जो सीढ़ी है वो है बिलीव इन योरसेल्फ। जब तक आप इस शैकल को ब्रेक नहीं करेंगे, आप कामयाब नहीं होंगे। इनकी बात याद रखिए, यू हैव टू ब्रेक द शैकल।
देन आप फॉरवर्ड करेंगे, अपने आप को मूव करेंगे। और जब हम आगे की बात करते हैं तो देखिए, एन ओरिजिनल इज ऑलवेज वर्थ देन अ कॉपी। मैं ये नहीं कहता कि हमें फॉलोवर नहीं बनना चाहिए, अब टू सम एक्सटेंट कहीं ना कहीं आपको फॉलोवर बनना पड़ता है, ठीक है ना। यस, आई डेफिनेटली गो फॉर द फाइंडिंग मेंटोर, यस बहुत जरूरी है, बट क्या हमने अपनी अपनी ओरिजिनलिटी जो है उस पर मेहनत की है? We would rather die as individual than live without an identity. तो branding is what? Identity. Yes. आपकी आइडेंटिटी, अगर आपने अपनी आइडेंटिटी पे मेहनत नहीं की और इसको ट्रांसफॉर्म नहीं किया, अपने ड्रीम्स को फिजिकल रियलिटी में कन्वर्ट नहीं किया, क्रिएटिविटी पे काम नहीं किया, यस वन ऑफ द मेनी टूल्स, यस क्रिएटिविटी, कि मैं किस तरीके से अपने आप को एक्सपोज करके एक्सप्लोर करके आगे जा सके। तो याद रखिए कि आइडेंटिटी के बगैर जिंदगी में कामयाबी का कोई तस्वर नहीं है। आप सक्सेस के किसी भी लेवल पे चले जाएं, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन आपकी आइडेंटिटी से मिलती है, आपकी ब्रांडिंग से मिलती है, ठीक है। और जो मुसलसल मेहनत से और कैरेक्टर बिल्ड करने से और आप अपने स्ट्रेंथ्स को एक्सपोज करने से मिलती है। और देखिए, आपका पहला पॉइंट था बिलीव इन योरसेल्फ। अब इसको लिंक करते हैं सेकंड फेज के साथ, डिस्कवर योरसेल्फ। जब आपने पहले अपने को बिलीव कर लिया, देन द सेकंड फेज इज डिस्कवर योरसेल्फ। How many of you that they are really think about that they honestly discover themselves? क्या उनको वाकई पता है? Rapid learning mode, yes. आपकी वो सारी कामयाबियां, वो सारी चीजें जो आपको एक्सीलरेट कर रही थी अपने करियर की ग्रोथ की तरफ, ठीक है ना, हमने उस पर कितनी मेहनत की, हमने अपने आप को कितना एडजस्ट किया अपने आप को उस एनवायरनमेंट के साथ जहां हम लर्निंग को भी एक्सेल करते हैं, रीडिंग को भी एक्सेल करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं और अपने आप को लर्निंग मोड पे लेके जाते हैं। तो रैपिड लर्निंग मोड बेसिकली क्या है कि आपका पैथ क्या है, ठीक है ना, आप कामयाबी को किस तनाजुर में देखते हैं और उसके लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप उसके लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, एक तो ये रैपिड लर्निंग मोड और एक है ग्लिम्पसेस ऑफ एक्सीलेंस। याद रखिए, रैपिड लर्निंग मोड तो आपका भी मौजूदा है, करंट है, और ग्लिम्पसेस ऑफ एक्सीलेंस क्या है कि पास्ट में जो कामयाबी आपने समेटी, जिस महाज पे अपनी कामयाबी समेटी, आपके पास जो सर्टिफिकेशन है, जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जो आपने वैल्यू ऐड की इंडस्ट्री के अंदर, जहां जहां आपने मेहनत की, अपना नाम बनवाया। अब इन दोनों के दरमियान एक नई चीज भी है, रैपिड लर्निंग मोड, ग्लिम्पसेस ऑफ द एक्सीलेंस के दरमियान फ्लो। हाउ ब्यूटीफुली यू एक्सीलरेट योरसेल्फ, ठीक है ना। आप इसको किस तरह आपस में लिंक करते हैं, अपने रैपिड लर्निंग मोड को अपने ग्लिम्पसेस ऑफ एक्सीलेंस के साथ। फ्लो बेसिकली आपका वो ब्रिज का रोल प्ले कर रहा होता है। जब आप फ्लो को मेंटेन रखते हैं, सस्टेन और रिटेन करते हैं, तो फिर क्या होता है, आप अपने मौजूदा को, अपनी पास्ट कामयाबी पे भी खुश होते हैं। How did you do all these things? Yes, glimpse of the excellent और रैपिड लर्निंग मोड जो आपकी मौजूदा होती हैं, जिस तरह आपने अपने आप को इन्वॉल्व किया होता है, और मैंने बताया इनके दरमियान आपका फ्लो है, किस तरीके से आप इन दोनों को एडजस्ट करते हैं, आपकी अडॉप्टेबिलिटी और एडजस्टेबिलिटी, और इसी के साथ साथ आपका सेटिस्फेक्शन लेवल। यस, जब आप लर्निंग मोड में जाते हैं, अपने आप को डिस्कवर करते हैं, फ्लो को एक्सेलरेट करते हैं, आप अपनी कामयाबी पे खुश होते हैं, तो फिर आप सेटिस्फेक्शन के लेवल पे जाते हैं। याद रखिए, अब गौर कीजिए, मुसलसल मैं बात कर रहा हूं सेटिस्फेक्शन की, हम सक्सेस को इग्नोर नहीं कर रहे, लेकिन सेटिस्फेक्शन के एलिमेंट सक्सेस से बहुत ज्यादा, याद रखिएगा। हमने पहला एलिमेंट पे बात की आपके सामने, बिलीव इन योरसेल्फ, और हमने दूसरे एलिमेंट पे बात की, डिस्कवर योरसेल्फ। अब जब हम अपने आप को डिस्कवर कर लेते हैं, तो हमारे पास जो नेक्स्ट फेज आती है वो क्या, रीइन्वेंट योरसेल्फ, बड़ा जरूरी है। रीविजिट योर स्केड्यूल। मुझे बताइए, क्या हम लाइफ के जिस पेस के साथ चल रहे होते हैं, कभी हमने रीविजिट किया अपने स्केड्यूल को? आफ्टर एवरी 10 to 12 to 15 to 18 months हमारे कहाँ फॉल्स थे, कहाँ फ्लॉस थे, कहाँ हमें अपने को मेहनत से बेहतर करना चाहिए था,
کہاں ہم غلط کرتے رہے. ہمیں سے کتنے افراد ایسے ہیں جو ریوزٹ کرتے ہیں, ریسکیجول کرتے ہیں, ری انوینٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو. یہ سارے آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں. بلیو ان یور سیلف, ڈسکور یور سیلف, ری انوینٹ یور سیلف. اور جب ری انوینٹ کی آپ بات کرتے ہیں ٹپیکلی تو کمفرٹ زون. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہم نارملی اپنی ٹریننگ پہ ایک مثال دیتے ہیں فوک سنڈروم کی. آپ اگر آپ بایو کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ فروک, مینڈک, اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے, ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. اگر فرض کیجیے آپ کسی کیتلی کے اندر پانی میں اس کو رکھ دیں اور نیچے آگ لگا دیں تو یہ اس کے اندر ایڈجسٹیبلٹی ہوتی ہے. یہ ایک خاص لیول تک آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. آپ نے تھوڑی آگ تیز کی, یہ تھوڑا سا اچھلے کودے گا, پھر ایڈجسٹ کرے گا. آپ نے تھوڑی اور آگ تیز کی, یہ تھوڑا سا اور اچھلے کودے گا, پھر ایڈجسٹ کرے گا. تھوڑی سی آگ آپ نے اور تیز کی, یہ اچھلے کودے گا اور مر جائے. کیا ہوا؟ یاد رکھیے خاص سرٹن لیول تک تو اس نے ایڈجسٹ کیا. کمفرٹ زون کی بات کر رہے ہیں ہم. سرٹن لیول تک تو ایڈجسٹ کیا, لیکن جہاں اس کو جمپ ان ہونا چاہیے تھا وہ جمپ ان نہیں ہوا. اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کی موت واقع ہوا. دوسری مثال سنیے. ایک ہوتا ہے جنگل کا شیر, ایک ہوتا ہے سرکس کا شیر. یاد رکھیے جنگل کے شیر کو کبھی کھانا ملتا ہے, کبھی نہیں ملتا. جنگل کے شیر کو کبھی دھوپ ملتی, کبھی چھاؤں ملتی ہے. جنگل کے شیر کو شکاری سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے, بچنا پڑتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو سرکس کا شیر ہوتا ہے اس سے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے 2 یا 3 وقت تک کھانا ملنا بھی مٹر ہے. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے دھوپ کا مسئلہ نہیں ہے, بارش کا مسئلہ نہیں ہے, شکاری کا مسئلہ نہیں ہے, آزادانہ ہے, میں اچھی سے زندگی گزاروں. لیکن دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ سرکس کے شیر آزاد ہے, آزاد ہے, یہاں سے بھی آزاد ہے, یہاں سے بھی آزاد ہے, دل سے بھی آزاد ہے, یہاں سے بھی آزاد ہے, پابندیاں نہیں ہیں. سرکس کے شیر کو سارے انسینٹیوز ہونے کے باوجود بھی آزاد نہیں ہے. اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کیا بننا چاہیں گے, سرکس کا شیر بننا چاہیں گے کہ جنگل کا, تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے اکثریت یہ کہے گی کہ ہم جنگل کا شیر بنا. ہماری اپنی ول تو ایک ہی نا, ہم اپنی آزادانہ زندگی تو گزار سکیں گے. تو مجھے بات بتائیے, ہم جنگل کا شیر تو بننا چاہتے ہیں, ہم کمفرٹ زون کو چھوڑنا نہیں چاہتے. ہم اپنی لائف میں سکسیس تو لینا چاہتے ہیں, کمفرٹ زون کو چھوڑنا نہیں چاہتے. یہ ہے ری انوینٹ یور سیلف. یاد رکھیے آپ جب کمفرٹ زون کو کی شیکل کو بریک کرتے ہیں اور جمپ آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ کے کمفرٹ زون کے اوپر جو دوسرا سرکل جو انٹیگریٹڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گروتھ زون. غور کیجیے گا, کمفرٹ زون جو کہ بائیسیکٹر ہے, انٹر لنک ہے گروتھ زون کے ساتھ, اور گروتھ زون کا سرکل تیسرے سرکل کے ساتھ لنک کر رہا ہوتا ہے جو آپ کا پینک زون ہوتا ہے. پھر دیکھیے کمفرٹ زون, گروتھ زون اور پینک زون. ویورز نارملی تو ہم کمفرٹ زون کو چھوڑتے ہی نہیں اور اپرچونٹی زون میں جاتے ہی نہیں, ہم ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور اس پہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں. اور اگر ہم اس کو چھوڑیں تو بجائے کہ ہم جمپ کریں اور گروتھ زون میں جائیں, ہم اور ایکسائٹمنٹ میں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیتے ہیں. ہم جمپ کر کے گروتھ میں نہیں جاتے بلکہ ہم پینک زون میں چلے جاتے ہیں. اور یاد رکھیے پینک میں جا کے پھر آپ ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں, انزائٹی, کہ میں جو کرنا چاہ رہا تھا مجھ سے ہو نہیں رہا. دیکھیں جسے ہم نینا روی کہتے ہیں, نینا روی آپ کا مذہب کہتا ہے جس نے نینا روی اختیار کی وہ کبھی مفلس ہوا. معانا من اقتصد, جس نے نینا روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہ ہوا. اب یہاں بھی دیکھیے کمفرٹ زون کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے, اگر چھوڑتے ہیں تو اتنی بڑی جمپ لگاتے ہیں کہ پینک زون میں چلے جاتے ہیں. حالانکہ ہماری کامیابی ان دونوں کے درمیان گروتھ زون میں ہے. اور گروتھ زون کا بھی سن لیجئے, ہم جب گروتھ زون کی بات کرتے ہیں تو گروتھ کو ہم پتہ کس کے ساتھ انٹرلنک کرتے ہیں, مانیٹری سینس کے. کیا آپ کی گروتھ صرف پیسہ ہی ہے؟ کیا آپ کی گروتھ زون آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, پرسنالٹی گرومنگ نہیں ہے؟ کیا آپ کی گروتھ زون آپ کے پوٹینشیل کو انلوک کرنا نہیں ہے؟ کیا آپ کی گروتھ زون آپ کی لرننگ اور ریڈنگ نہیں ہے؟
क्या आपकी ग्रोथ जोन आपकी क्रिएटिविटी नहीं है? क्या आपकी ग्रोथ जोन आपकी रैपिड लर्निंग नहीं है? क्या आपकी ग्रोथ जोन अपने स्ट्रेंथ्स को जानना नहीं है? क्या आपकी ग्रोथ जोन अपनी वीकनेस को कम करना नहीं है? अगर बिटर एक्सपीरियंस नॉर्मली जब हम डिफरेंट इंडस्ट्री में जा रहे होते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू दैट दे नो अबाउट द SOPs and JDs that they have, honestly speaking, much they are unable to express themselves. The SOPs and JDs really they have. और अगर उन्हें मालूम होता भी है कि उनकी जेडीज और एसओपीज ये हैं इंटरट्वाइंड हैं, उन जेडीज को जस्टिफाई करने के लिए आप यकीन जानिए हमारे पास वो भी नहीं होता। अब गौर कीजिए मेरी बात, हम जब तक अपने कंफर्ट को ब्रेक नहीं करते, हम अपॉर्चुनिटी जोन में नहीं जाते, हम एक्सेल नहीं करते, हम अपने आप को एक्सपोज नहीं करते, एक्सप्लोर नहीं करते, जरूरी है जोन एंड हमने बात की डिस्कवर योरसेल्फ। जी अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अभी आ रहे हैं? वीडियो ऑफ कर दो और क्या? मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके, ओके। हम बात कर रहे थे कि जब आप बिलीव इन योरसेल्फ, सेकंड फेज में मैंने आपको क्या बताया? बिलीव के बाद डिस्कवर योरसेल्फ, फिर मैंने क्या बताया आपको? री इन्वेंट और रिविजिट योरसेल्फ, और फिर मैंने क्या बताया आपको? बिल्ड योरसेल्फ, बिल्ड योरसेल्फ। ये बिल्ड योरसेल्फ क्या है? Your mapping tools, the mapping your strengths area. Yes, आपका strengths area. अब मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या वाकई हमें पता हमारा strength area क्या है? क्या हमने कभी अपने इस पे मेहनत की? क्या हमने कभी जानने की कोशिश की हमारे पास strengths क्या है? हम हमेशा इस बात पे परेशान रहते हैं कि हमारी कमजोरी क्या, कमियां क्या है, और उसमें हम रोते हैं, सिसकते हैं, तड़पते हैं, परेशान रहते हैं। बट जो strengths जो अल्लाह ने हमें दे रखी है, क्या डेडिकेटेड नहीं, कमिटेड नहीं, सिंसियर नहीं, लॉयल नहीं, एंथुसियास्टिक नहीं है, वर्सटाइल नहीं है? क्या आप हार्ड वर्किंग नहीं है, स्मार्ट वर्किंग नहीं है? क्या आपके अंदर पैशन नहीं है, पेशेंस नहीं है? और स्ट्रेंथ्स आपके अंदर है। बिल्ड योरसेल्फ क्या है? अपने स्ट्रेंथ को मैप करना, अपने अंदर क्रिएटिविटी लेके आना, अपने को लर्निंग में लेके आना, और आप अपने नेटवर्किंग करते हैं वैल्यू एडर के साथ। याद रखिए, वो लोग जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं, आप खुद तो करते हैं, आपके दाएं बाएं ऐसे अफराद, इन्वायरमेंट, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका ऑफिस, कुलीग, जब आप अपनी नेटवर्किंग करते हैं वैल्यू एडर के साथ, जो आपकी वैल्यू को ऐड करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, तो क्या होता है? आप अपने को बिल्ड करते हैं। और याद रखिए, जब आप अपने स्ट्रेंथ्स को मैप करते हैं, क्रिएटिविटी लेके आते हैं, नेटवर्किंग करते हैं वैल्यू एडर के साथ, और अपने आप को दोबारा लर्निंग मोड पे लेके जाते हैं, तो बेसिकली क्रिएट योर ओन स्पेस। आप अपनी स्पेस बना रहे हो। इट मींस you are the person to create your own space, no one in the world. आपको अपनी स्पेस खुद बनानी होती है।
کب تک ہم لوگوں سے اعتراض کرتے رہیں گے؟ فلاں نے مجھے موقع نہیں دیا، فلاں نے مجھے موقع نہیں دیا، میں اگر یہ کرتا تو ہاں مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، مجھے کمفرٹ زون کو چھوڑنا چاہیے تھا. I have a lot of examples for that. میرے پاس اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میرے پاس میری ذاتی مثال اس کی ہے. جب تک آپ یہ وہ کرتے رہتے ہیں نا، فلاں کو دیکھ لیا، فلاں کو دیکھ لیا. ایک وقت ایسا تھا، بہت دور کی بات نہیں ہے، کوئی 2.5-3 سال پرانی بات ہوگی، میری خواہش تھی جو لیڈنگ نام ہے کہ میرا ان سے رابطہ ہو، میں ان سے بات کروں، گپ شپ کروں، میرا ان سے ملنا جلنا ہو. جب میں نے محسوس کیا کہ نہیں ایسا پاسبل نہیں ہے، ہم میں سے ہر بندے نے اپنا کنفائن کیا ہوا ہے، تو میرے پاس 2 راستے سے. دا فرسٹ از یا تو میں کوئٹ کر جاؤں اور یا میں اپنے آپ کو ایکسلریٹ کروں. میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ میں نے کہا میں نے محنت کرنی ہے، میں نے بلڈ کرنا اپنے آپ کو، میں نے اپنے کو پریشان نہیں کرنا. میں نے پھر کیا کیا، میں پریکٹیکل ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. میں نے ویلیو ایڈر کے ساتھ نیٹ ورکنگ کی، جہاں جہاں لوگ مجھے اپریشیٹ کرنے والے تھے، موٹیویٹ کرنے. ایک تو سیلف موٹیویشن تو میری تھی، جہاں جہاں لوگ مجھے موٹیویٹ کرنے والے تھے ان سب کو میں نے اپنے ساتھ ملایا. میں نے اپنے اسٹرینتھ ایریا کو میپ کیا، میں نے اپنے آپ کو ڈسکور کیا، اپنے آپ کو میں نے خود بلڈ کیا اپنے آپ کو. اور پھر یقین جانیے کہ مجھے وہاں سے کامیابی ملی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس لیے یاد رکھیے یہ ساری چیزیں انٹیگریٹڈ ہیں. بلیو ان یور سیلف، ڈسکور یور سیلف، ری انوینٹ یور سیلف، بلڈ یور سیلف. ہم آگے جاتے ہیں تو آگے اسمارٹ انویسٹ آن یور سیلف، یعنی کیا اسمارٹ انویسٹمنٹ آن یور سیلف سے مراد کیا؟ یہ ہے انویسٹ آن یور سیلف. آپ اس کو 2 نام دے سکتے ہیں، انویسٹ آن یور سیلف اگر ہم اسی سیکوینس میں چل رہے ہیں، یا اسمارٹ انویسٹمنٹ ایموشنلی، اسپرچولی، انٹلیکچولی اینڈ فزیکلی. اب مجھے بتائیے اسپرچولی کیا ہمیں اپنے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے معاملے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلق الموت والحیاۃ، ہم نے زندگی اور موت کی تخلیق کی، لیبلوکم، تاکہ ہم جان سکیں ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جنہوں نے اللہ اس رسول پہ کی اطاعت کی. آگے اللہ کہتا ہے ان کا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہے، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ہم نے اسپرچولی کتنی محنت کی اپنے اوپر، کیا انویسٹمنٹ کی اپنے اوپر. کہا قرآن کہتا آپ پہلے سے کہتے ہیں کہ نفس امارہ جو آپ برائی کا محرک ہے، جب آپ اسے جان چھڑواتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اسپرچولی انویسٹ کرتے ہیں اپنے اوپر، محنت کرتے ہیں، اب سیکنڈ فیز میں جاتے ہیں جسے نفس لوامہ قرآن کہتا ہے، ہم نے اس کو فجور و تقوی، نیکی اور بدی کے درمیان رکھا. اب یہاں تذبذب ہے، یا تو آپ دوبارہ مار کی طرف چلے جاتے ہیں یا اوپر چلے جاتے ہیں. اگر آپ اسپرچولی انویسٹ کرتے رہتے ہیں اپنے اوپر تو آپ تیسرے فیز میں چلے جاتے ہیں جسے قرآن نفس مطمئنہ کہتا ہے. یا ایھا النفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آپ اس پہ چلے جاتے ہیں اپنے نفس کو مطمئن کر کے. تو جب آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، انویسٹمنٹ آن یور سیلف، تو یاد رکھیں اسپرچولی بڑی ضرورت ہے اپنا تعلق اپنے رب کریم سے جوڑنا، جو بڑا ضروری ہے کہ تعلق کو جوڑنا چاہیے رب کریم کے ساتھ. اور اس کے بعد فزیکلی کتنا موقع ملتا ہے ہمیں فزیکلی پر محنت کرنے کا، ایکسرسائز کرنے کا. آپ کی صحت کو بھی کچھ ہوگا نا، آپ کی صحت ہوگی تو موو کریں گے نا لائف کے اندر. تو فزیکل انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے، یاد رکھیے گا. ہمارے پاس ٹائم کم ہے. ایموشنل انویسٹمنٹ، ٹھیک ہے نا، کتنے اس کے ساتھ اب چلتے ہیں، کتنے ہمبل ہیں، کرٹنیس ہیں، چیزوں کو اگنور کرتی ہیں، اپنے ایموشن اپنے ایٹیٹیوڈ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں.
पॉजिटिव थिंकिंग इमोशनल के अंदर ही आएगा, सस्टेनेबिलिटी, रिटेनेबिलिटी, रिटेंशन कितनी है, एडजस्टेबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी, और इंटेलेक्चुअली के ऊपर तो यकीन जानिए हमारा जनाजा निकला होगा। मैं कुछ सही बता रहा हूं। हम से कितने लोग हैं जो वाकई जिन्होंने अपने आप ताना बाना लाइब्रेरी के साथ जोड़ा हुआ है, लर्निंग के साथ जोड़ा हुआ है, ठीक है ना, जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, यस। और व्यूअर्स, मैं आपसे मुखातिब हूं, आप में से अक्सरियत उन लोगों की है जिनका ताल्लुक है पढ़ने पढ़ाने से, मुस्तकिल पढ़ने पढ़ाने से। तो इंटेलेक्चुअली हमारी मेहनत कितनी है इसके ऊपर, ये हमें देखना होगा। तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जब भी बात करेंगे तो ये स्पिरिचुअली भी होएगी, ये फिजिकली भी होएगी, ये इमोशनली भी होएगी, ये इंटेलेक्चुअली भी होएगी। हम थोड़ा चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। Go yourself. Let go yourself. देखिए सक्सेस दो तरह की है, एक है शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म होना चाहिए, लेकिन बस we are able to go beyond it. हम लॉन्ग टर्म सक्सेस पे जाती नहीं है, हमारी शॉर्ट टर्म विक्ट्री ही हम उस पे ही अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। हालांकि कामयाबी आपकी लॉन्ग टर्म में है, ठीक है ना। याद रखिएगा सक्सेस की जब डोमेन की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी। शॉर्ट टर्म सक्सेस को पहली बात याद रखिएगा, सक्सेस को पहली बात यस, हम सेलिब्रेट करते नहीं सक्सेस को। बड़ा जरूरी है अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट करना, लेकिन अपने आप को कर लेना, करना ही ना, तो फिर क्या टाइम वैल्यूएशन के अंदर प्लानिंग, यस। जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है जी, आई एम सॉरी जी। क्या मैं जो कुछ कुछ आवाज जा रही है कि मैं अकेले बोलते जा रहा हूं? हेलो, जी जी, हेलो, आपकी आवाज, हेलो, जी जी, आ रही है आवाज? ओके 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 ओके। वैसे बाकी मेरी आवाज सारी जा रही है ना? ओके जी, हम बात कर रहे थे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और जब इसके बाद हम चाहते हैं थोड़ा सा, तो आप देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है, बी योरसेल्फ। आप तरतीब आप देखते जाइएगा, कोई नोट्स जब बना रहे होंगे हम सब पहले हमने स्टार्ट जब से किया था कि हमने सब फ्रेंडिंग की डेफिनेशन और सिग्निफिकेंस की बात की थी, और उसके बाद हमने क्या बात किया, बिलीव इन योरसेल्फ, और फिर हमने डिस्कवर योरसेल्फ, रीबिल्ड योरसेल्फ, बी योरसेल्फ।
परफॉर्मेंस एनहांसमेंट टूल और पोटेंशियल वर्क मैनेजमेंट. हम इस स्लाइड को नेक्स्ट स्लाइड के साथ जोड़ते हैं ताकि हम इन दोनों को मिला के बात कर लें. सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन और जो पिछली स्लाइड मैंने बात की बी योरसेल्फ. याद रखिए जब आप बी योरसेल्फ की बात करते हैं, एक है आपकी स्ट्रेंथ्स जिसकी मैंने बड़ी तफसील से डिस्कशन की, आपको बताया कि स्ट्रेंथ एरिया क्या आपका, याद रखिए. एक है आपकी पोटेंशियल स्ट्रेंथ. जब के आपके मेंटोर आपके ट्रेनर या आपके टीचर आपको ये तो बता देते हैं कि आपका स्ट्रेंथ एरिया ये है, लेकिन फॉर द नेक्स्ट स्टेज, क्योंकि नेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए आपकी नेक्स्ट स्टेज क्या है. देखिए एक स्ट्रेंथ एरिया आपका वो है जो तो आपके पास है, लेकिन इसमें वैल्यू ऐड क्या करनी है. आपने पोटेंशियल स्ट्रेंथ को डिफाइन कीजिए. ये वो चीज है जिसपे हमने इग्नोर किया अपने आप को, कि अगर मैं पॉसिबली मेहनत करता तो मैं और चीजों को समेट सकता था, मैं और कोशिश कर सकता था, मैं और मेहनत करके डिफरेंट चीजें ले सकता था. तो ये है प्रेशर बिल्डिंग मेथड. खुद अपने आप को डिस्कवर करना है, अपनी पोटेंशियल स्ट्रेंथ्स को. अच्छा, आप फॉल्स हैबिट्स, बैड हैबिट्स किस हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं उसको, ये भी आपका सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन है. किस हद तक हम फॉल्स को, अपनी बैड हैबिट्स को मिनिमाइज करेंगे ताकि आपकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है वो सामने आए, आपकी ब्रांडिंग सामने आए, आप उसको एक्सेलरेट करें. आपके वैल्यूज क्या है, आपके मिशन क्या है, आप उसको डिफाइन करना पड़ेगा आपको. यस, आपके कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, आपके पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है. याद रखिए बी योरसेल्फ वो सारी चीजें हैं जो स्टार्ट होती हैं आपकी पोटेंशियल स्ट्रेंथ से लेके आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट और कोर वैल्यूज तक. ये है बी योरसेल्फ. तो व्यूअर्स, जब भी आप सेल्फ ब्रांडिंग की बात करते हैं तो मैं अक्सर ये कहता हूं कि सेल्फ ब्रांडिंग आपके अपने हाथ में. आप जितना अपने को डिसिप्लिन बना लेंगे, जितना आप अपने आप को एंगेज रखेंगे हेल्थी एक्टिविटीज के साथ, लर्निंग मोड के साथ, जितना अपने आप को एंगेज रखेंगे स्पिरिचुअली, फिजिकली, अपनी इंटेलिजेंस के साथ, जितना अपने को एंगेज रखेंगे हेल्थी एक्टिविटीज के साथ, तो आप सीखेंगे. और हम में से कितने अफराद ऐसे हैं जो वाकई ये चाहते हैं, या जो वाकई जिन्होंने अपने मेंटोर को तलाश किया होगा. क्या आप जरूरी नहीं समझते कि आप अपने आप को लाइब्रेरी की जिंदगी बनाएं और अपने मेंटोरशिप के पे भी जाएं. ये सारे जो डोमेन्स मैंने बताए हैं ये हमारे अपने हाथ में. आप जितने भी कामयाब अफराद हैं उनको देख लीजिए. अगर आपकी आइडेंटिटी कम हो जाएगी, अगर आप अपनी आइडेंटिटी में मेहनत नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत सी चीजों से महरूम हो जाएंगे. तो मैं ये समझता हूँ ये वो सारी चीजें हैं जो हमारे ब्रांडिंग को, हमारे सेल्फ ब्रांडिंग को एक्सेल करने में, स्टिमुलेट करने में और उसको एक्सेलरेट करने में हमारी मददगार और मुआविन होती है. और इसके साथ जो आखिरी बात है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुन नास मन यनफउन नास, कि तुम से बेहतरीन है वो जो दूसरों को मुफीद है. तो अल्लाह से ये दुआ किया कि अल्लाह में मुफीद बनाए, खैर का काम करने वाले और खैर का काम करने वालों का साथ देने की तौफीक अता फरमाए. ये भी आपकी ब्रांडिंग का जो मैंने बात की थी टेम्परामेंट और कैरेक्टर इन्वेंटरी की, आपके कैरेक्टर का ये हिस्सा है कि आप कितने हेल्पफुल हैं, आप कितने लोगों को आसानियां फराहम करते हैं. ये वो सारी चीजें आपकी ब्रांडिंग का हिस्सा है. मैं उम्मीद करता हूँ ये जितनी हमने डिस्कशन की है इसमें बहुत सारी चीजें आपके लिए कामयाबी की जिन्नत बनेगी और आप इस पर मेहनत करते हो अपने आप को एक्सेलरेट करेंगे. बहुत शुक्रिया आपका. कोई क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा आपसे. So thank you very much, Mr. Sajid. This was indeed a wonderful session, and I believe it would have made a valuable addition to the knowledge of our participants as well. मेरे पास क्वेश्चंस तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम सबको आंसर तो नहीं कर सकेंगे. हम कोशिश करेंगे कि बाद में मेल के थ्रू या कॉल के थ्रू उनको आंसर कर दिया जाए. अभी एक दो टॉप क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने चूज किए हैं. आई वुड लाइक यू टू प्लीज आंसर द क्वेश्चंस. The first question somebody asked is,
how can we refresh our success? Like after a number of days or months, we forgot about the struggle story behind the success and start getting worried about the other matters. So how can we keep our success fresh? Okay, I got a question. Thank you very much for this question that you may ask. The answer is quite simple. याद रखिए, आप जब भी अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करते रहते हैं, आप कामयाबी समेटते रहते हैं. ये ऐसे ही है जिस तरह बस औक़ात कहा जाता है कि जो आपकी मोटिवेशन होती है ना, जब हम किसी से गुफ्तगू सुन रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर एक स्पार्क पैदा होता है. स्पार्क पैदा होता है जो हमें हमारे लिए ड्राइविंग फोर्स होता है आगे ले जाने के लिए. लेकिन याद रखिए कि कामयाबियों को सस्टेन करना और रिटेन करने का बेहतरीन तरीका ये है, the best way out of difficulties is through it. Yes, better unborn than untaught. आप डिफिकल्टीज में जब थ्रू करते हैं अपने आप को, आप जब अपने आप को उसके अंदर ढाल लेते हैं, ठीक है ना, तो आप अपने सक्सेस को फ्रेश रखते हैं. ठीक है ना, जितना आप अपने आप को इसके साथ एंगेज रखते हैं, हेल्थी एक्टिविटीज के साथ, लर्निंग के साथ, अपनी पर्सनैलिटी की डिस्कवरी के साथ, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के साथ, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ. देखिए ये ऑनगोइंग प्रोसेस है. अगर आप ये कहें ना कि ये एक गुफ्तगू से हमें ये आ जाएगा या मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है. और रोजाना के एतबार से न्यू एक्सपीरियंस, आपका एक्सपोजर. अच्छा एक बात और याद रखिए, एक है आपका एक्सपीरियंस. आई डू रिस्पेक्ट, आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा आपका एक्सपोजर मैटर करता है. आपने आपको डिफरेंट सिचुएशन में ढालिए. यस, जितना आप अपने आपको डिफरेंट सिचुएशन में, टफ सिचुएशन में लेके जाते हैं और आप वहां से खुद अपने आप पर मेहनत करते हैं, उसको वहां से अपने को जंप आउट करते हैं, तो आप सक्सेस को रिटेन रखते हैं. तो सक्सेस की रिटेंशन आपके अपने हाथ में है. Thank you very much, sir. The next, so can I please carry on if you have finished? Yes. Okay. The next question is, how can we tackle the people who used to give us a negative projection about our education, about our status, our career, or even sometimes about our job? How can we tackle these people? Oh yes, thank you very much. I got the question properly. Again, the answer is quite simple. जिंदगी में बहुत से लम्हात में ऐसे लोग मिलेंगे आपको. Again, if you give me the liberty to start from myself as an example, I'm the person. मैं इससे डसा हुआ हूँ. Yes, वो याद पड़ता है कि जब हमने इस इंडस्ट्री में जाने की, अब्दुल सलाम साहब मुझे बहुत अरसे से जानते हैं और हम वो लोग हैं, मैं अपनी जाती बात करता हूँ, जो स्क्रैच स्टार्ट किया था. मुझे जिस कदर धुतकारा गया था, मैं आपको यकीन से बताऊं, मेरे अंदर उतनी एनर्जी ज्यादा है, मेरे अंदर वो जो तवक्कुल का एलिमेंट था बहुत ज्यादा था. यस, मुझे मेरे घर से भी कहा गया ये आपकी फील्ड नहीं है, आप इसमें एक्सेल नहीं कर पाओगे. ठीक है ना, मुझे कहा गया आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं. और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अल्लाह ताला ने वहां से रास्ते खोले कि मैं आपको बता नहीं सकता. राइट नाउ, beside the government of Punjab training department and the Azad Kashmir for youth empowerment, right now मैं आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज. हेलो. जी सर, we can hear you. Right now I have been selected as far as the youth sports and youth affairs ministry. Yes, अभी रमजान में यूथ मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स पंजाब यूनिवर्सिटी लोग आपको भरने की शक्ति है, आपके अंदर एक ताकत रखी हुई है. उस ऑप्टिमिज्म को आप ना होने दें. मैंने कहा था कि जब आप अपने सेल्फ एक्सप्रेशन का डिनाई करती हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. डोंट नीड टू गो फॉर दैट. कीप योरसेल्फ रिलैक्स.
Don't need go for the panic. A panic zone आप रिलैक्स रखें, मेहनत करते रहे. जब जब पानी खड़ा हो जाए तो क्या होता है, पानी में तासुन पैदा. I think Sajid साहब जो हैं वो disconnect हो गए हैं. Anyhow, I would like to extend a huge gratitude to Mr. Sajid on behalf of PIPA Faisalabad Branch Committee. Thank you so much for sparing your precious time. So Sajid Saab, thank you very much for sparing your precious time today to conduct this session. Thank you, Ji. Thank you. Finally, for we have with us. You're welcome. So, ladies and gentlemen, finally, we have with us Ali, PIPA. team, सलाम as well. आप तमाम अफराद का बहुत शुक्रिया कि मुझे ये चांस मिला कि मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं, और इट्स माय प्लेजर कि आप जैसे लोग जो माशाल्लाह अपने अपने डोमेन के अंदर बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो इट्स रियली गुड फॉर मी एज वेल एज अ ट्रेनर. थैंक यू वेरी मच. Thank you. Thank you very much, sir. So, my dear listeners, we have with us convener PIPA Faisalabad Branch Committee, Mr. Abdul Salam. I would like him to present a formal word of thanks to all. So, over to you, Mr. Abdul Salam. Thank you very much, Ms. Kaval. Excellent, excellent, and excellent. Bundle of thanks and much appreciated to Mr. Sajid Hafiz. Delivered a very informative and motivating speech today. I am very delighted. I have in contact with him many years ago and regularly viewing his professional activities over the social media. And Mr. Sajid Hafiz actually have many credentials with him, and the very prominent is Presidential Award from Azad Jammu and Kashmir. The training industry in Pakistan, is growing recently, and we have found very hardworking and smart professionals like Sajid Saab. On the behalf of PIPA Faisalabad Branch Committee, I would like to thank you for coming and interacting with accounting professionals. और जो साजिद साहब ने एक बात जो कही, अपने उससे बाहर आना जो आपका होता है कंफर्ट जोन, उसके हवाले से जो उन्होंने बात की है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि कोई भी बंदा जो है वो तरक्की नहीं कर सकता और कामयाबी की मंजिल नहीं तय कर सकता जब तक कि वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता. और एक बात जो उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर कही कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सबसे अच्छा इंसान वो है जो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है. तो मैं समझता हूँ कि आज मेरे लिए ये दोनों चीज़ें अगेन एक रीइंफोर्समेंट है कि मैंने इन दो चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करना है. और पार्टिसिपेंट्स के लिए कि ड्यूरिंग कोविड टाइम्स we are actually best positioned to learn conveniently through webinars online, and accountants should come forward and learn soft skills. As convener PIPA Faisalabad Branch Committee, we are aware of your professional needs and will assure you that in coming days and weeks we'll bring some more CPDs on technical and soft skills. With this, I would like again thanks to the PIPA management, especially to Ms. Kaval, Naim Saab, Ali Usja and others to organize such an informative event. And thank you very much all the participants to join us today. Thank you very much, and over to Ms. Kaval. Thank you very much, sir. So once again, thank you very much everyone for joining us today over here. So I am just signing out. Take care. Allah Hafiz.